Hello friends, Sophie, good morning. Our morning laka news update abonikan Sophie welcome kuri ase. Chuara de first time American India laka Prime Minister bra Operation Sindoor laka operde dunia sobke address kora dem de koado hoile. Pakistani kan bra India nuclear blackmail terrorist laka operde support kora. এই দোকানটো হইলে ইন্ডিয়া পৰা কিদিয়াবে টলাৰেট নকৰিব কইগানা ক্লিয়াৰ মেছেজ একটা দুনিয়া সব লাগা উপৰি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰি থাকিছে আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰা কোৱাটো হইলে টেৰৰ আৰু থ্ৰেট আৰু টেৰৰ আৰু টক্স খেনাখু টুগেদাৰ এইটো দুইটাটো কিদিয়াবে একে লগত যাবলৈ আৰু থাকিবলৈ নাপাৰিব কইগানা ডাইৰেক্ট মেছেজ একটা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰি থাকিছে আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰা কোৱাটো হইলে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰটো হইলে ইণ্ডিয়া নিমিতে একটা নতুন পলিচি আছে আৰু এইটো হইলে এগেইনষ্ট টেৰৰিজম লাগা ওপৰতে ৰাখা লাগা আছে কইগানা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰা 22 মিনিটছ নিচিনা তাই নেশ্যন সব ওপৰতে এড্ৰেছ কৰা দেম দে কৈছে আৰু তাইৰ পৰা কোৱাটো হইলে পাকিস্তানটো হইলে তাকাৰ ফিউচাৰ ডিপেণ্ডটো হইলে তাকান ইতিয়া কিনিকা বিহেভ কৰি আছে ইণ্ডিয়া লগত এইটো লাগা হিচাপতে ইণ্ডিয়া খান ব্ৰাবে কোঅপাৰেট কৰি গানা যাব কৈ গানা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি হিটো পাকিস্তান গিবি এইটো মেছেজ একটা পাঠা লাগা এইটো আপুনি খানগে শ্বেয়াৰ কৰি আছে আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পৰা কোৱাটো হইলে পাকিস্তান পৰা স্পেশালি পিচিসাল পৰা terrorist kan ke support kori kana directly or indirectly takan ke support kori kana enika ahabra time to time problem do hoi thake koi kana ido Pakistan kan ke bi ido terrorist kan ke support no kori boli haro sponsor kan ke no kori boli laga ido bi prime minister bra share kori thakise aro prime minister bra ko do hoile Bahalgam terrorist attack to hole ekdom sudden attack ekta ase aru itu laga operative type personally pc monbe bikaisi koi ase to itu laga operative terrorist kan sob khatam kori dibo nimide itu operation center to start kori kana takan brabi itu terrorist jaga thaka jaga sob te attack kora dem de terrorist kan do hoile more than 100 nishina do morai dise aru etu to hoile takan ekta operation center to hole successful ekta hwa laga ase koi gana chuara de tai nation sob laga operde address kora dem de share kora laga etu bi apuni kane short update share kori ase aru next update de Dimapur de area chaka de rasta kan repairing kori gana aru black topping kan thala aru rasta olop extend kuri kana puna laga kam do hoile shuru kuri kana chai thaka laga hami kan dikhi pai ase aru edo chaka kan do hoile touch in our road leading to the TC Court Junction edo laga area de kondo chaka de rasta olop phal nai edo chaka de black topping kan thali kana takan bra phal bra edo repairing kuri kana chai thaka laga kam do shuru kuri kana chai ase koi kana edo bi apuni kange share kuri ase aru SDO Urban Development Dimapur Region certain wadi longcomer taibra kwado hoile area construction aro black topping work to hoile May 3 bra start kori kana henika chaya sikoi ase aro ido project to hoile under the Urban Development Department through the central government Canberra fund special assistant ekta state kangi ekta tia laga poisa bra ido repairing work to hoile chai ase koi ase aru ito contract laga project to hoile awarded to MS Zakai and cooperation takan gi ti gana takan bra phal bra sai di gana rasta kondo chaka de phal nai ito chaka de phal bra develop kori gana ito repairing work to choli gana chai ase koi gana ito bi apni kan ge share kori ase aru itia itu laga scheme under the black topping kan jabuli do notun basti road approximately 1800 meter ase koi ase aru Nagarjan traffic point to railway station
Powerhouse Colony aro All Road Overbridge approximately 1,500 meter aro Sunrise Colony Burma Camp approximately 1,500 meter etu laga chaka de rasta tu hoile power repairing kuri kana chabole ase koi kana etu takan ki kwa time de takan bra etu be chanai dise aro idia takan bra kwa do hoile kon kan ke contractor kon kan ke etu kam do delai kana kori ase mon di kana aro quality rasta kan pona bole etu urge kora laga etu bi apuni khan ke short update share kori di ase aro next update de United Naga Council Canberra idia Naga political cause operde fasting and prayer rakhibo nimide May 18 Sunday hobo etu laga 10 de sob Naga areas churches kan khiman ase sob ke urge kora do hole etu den May 18 Sunday din de prathana de mata koribole aro fasting and prayer rakhibole etu urge kori ase aro idia ekta statement dia de UNC Canberra kwa do hoile etu Naga political crop NPGs aro tribal ohos aro from for Naga reconciliation kan meeting ekta May 60 thakishi koi ase aro etu time de hetu laka decision do hoile fasting and prayer thaki boli do takam bra decision lo laka ase koi ase aro etu fasting and prayer rakha laka maksadu hoile etia amikan long standing Naga political solution kan pabuni mide aro ekjoni chungke mon mili kana ekilokot amikan nakali nimide kam kori kana chabuli nimide ishor ke takat mangi kana prathana kori boli ase koi kana etu bi apuni kan ke share kori ase aro UNC Canberra idia kiman Apex Church Council Association kan ase takan sob ki request kora do hole takan naga under the kiman churches kan ase etu kan sob ki chanai dibi share koribi aro etu fasting and prayer do hole sob chakare ekilogot thakibo nimide etu sob churches kan ge etu laga message to pongchai dibi koi kana takan bra etu sub coordinate body Canberra request kora laga etu bi apuni kan ge short update share kori ase so friends aaj morning laga news to imadaki ase chuti kono ba ami laga channel din notun thaki shikoli do channel do subscribe kori kana ami ke support kori thakibi koi kana last sob manu ke request kori ase so everyone thanks for watching see you in next video